हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि। आमे एज रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करथिले। ऑलरेडी आमे 1 नंबर ठारू 50 नंबर पर्यंत डिस्कशन कर दैछे। फर्स्ट क्लास रे आमे 1 नंबर ठारू 20 नंबर पर्यंत डिस्कशन करथिले। सेकंड क्लास रे आमे 21 नंबर ठारू 50 नंबर पर्यंत डिस्कशन करथिले। आज होजी थर्ड क्लास। ए तृतीय क्लास रे आमे 51 नंबर ठारू आरंभ करिकि आमे 80 नंबर पर्यंत रिमेनिंग टोटाल 30 टा रिमेनिंग थिला। ए 30 टा क्वेश्चन शेष करदवा कारण 2024 रे टोटाल एज रु 80 टा क्वेश्चन आसला। तेणु जदि तुमे पूर्व क्लास को देखिना हो तुमे जाओ यूट्यूब को देखो ए प्लेलिस्ट टा मिल जिवो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ए प्लेलिस्ट भीतर जाई कि तुमे देखि परिबो। ए लास्ट को देखो एबे रिसेंटली गतकाली मु अपलोड करथिली एज सेकंड क्लास टा। तापरे एज रो प्रथम क्लास देखो एठी 5 दिन तले अपलोड करथिली। तुम आकु समस्त देखिदेव तापरे एज सेकंड क्लास तुम आज तृतीय क्लास तापरे एटा कंटिन्यू कर। ओके एवं जति क्लास है कि देखो सब जगह चैप्टर रो क्लास मु कहि देछि। अर्थात जति क्वेश्चन फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड 2024 रे आस्थिला सब चैप्टर गुडा करो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को मु कंपाइलेशन करके ऑलरेडी पढ़ाई देछि। तुम जाय कि तुमे देखि परिबो जो माने देखिना हो एवं जो माने देखिथिबो से माने आको रिवाइज करो 2x स्पीड रे। आउ जहाँ भी पढ़ाई ये सब जगह चैप्टर रो क्लास नोट पीडीएफ तुमको मिल जिवो टेलीग्राम चैनल रे। जहाँ भी पढ़ेबी तारो जो डिजिटल क्लास नोट रहिला तुमको ये टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो। कौन से लिंक हेका मु शेयर करू नाही केवल क्लास नोट शेयर करूची। तेणु जति जेन्युइन पिला जति चाकरी पाइया को चाहूच पाठ पढ़ी की इथरक सीरियस एस्पिरेंट से माने जाकी जॉइन हो एवं प्रैक्टिस कर। अगर सीरियस नथिबो सोई वीडियो देखुथबो प्रैक्टिस करू नथबो कोन मु कहले किछ हो खाता कलम धरे कि प्रैक्टिस करिनी से पाइबो नाही चाकरी। मु जदी नुआ पाठ पढ़ी भलो रे मु जो चाकरी चाहि पाइ परिबी। तमे जदी पाठ पढ़ी ना भलो रे तमे जो चाकरी चाहि पाइ परिबी। तेणु गोटे जिनिस ऊपर फोकस करया अछि सताबळे। सेति भाई पढुच माने भलो रे पढ चाकरी जेंदी बाजिबो। हां आज एथर नहले आथर होइजिबो तार्थर होइजिबो इन्दी पैसाटा पळेबो जणा पडियोनी। एथर माने एथर नेक्स्ट टाइम नाही एथर क्लियर करी माने एथर क्लियर करी एमितिया माइंडसेट रखी पढ जाले कि पारियो ना हबो ହେଲା नाण कदबो। तेणु डेरी करबानी हम स्टार्ट करबा। देखो आउडी जिंस पिला माने रिक्वेस्ट करथिले सीजीएल भाई। तुम देखो मो सीजीएल रो देखै तुमको सीजीएल आ आरआई भाई पिला माने बहुत रिक्वेस्ट करछन्ती। सीजीएल मु स्टार्ट करथिली किंतु मु रेगुलर रहि पैलेनी कारण फॉरेस्टर आ फॉरेस्ट गार्ड देखिया होथिला सीजीएल को देखिया होथिला दी आडू हला सी हो नथला कारण क्वेश्चन डिजाइन करिया अछि तापरे ताकू अपलोड करिया अछि। देखो एठी कोला ओडिसा सीजीएल जो प्लेलिस्ट देखुछ अप्रोक्स मु सेथिरे 12 टा क्लास करछि देखिथिबो कंटिन्यू चौथली भलो रेस्पॉन्स भी आछि। पिला 1000 2000 पिला 1500 पिला एम देखछन क्लास को देखिबो भलो रेस्पॉन्स भी आछि भलो कमेंट भी आछि क्लास रे भलो सॉल्यूशन देछि सेते बढ़िया रेस्पॉन्स आछि। तापरे बाकी रहिला एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करथिली तापरे ओएसएपी आई रो डिस्कशन करथिली अपलोड हो जाइछि और गोटे क्लास करथिली बेस करनी कारण जिला पुलिस आसले आकु स्टार्ट करबे कि कथा नै। तार बाकी रहिला तुमर आरआई भाई मते से गोटे क्लास मु अपलोड करिछि आ बेसी करबे कंटिन्यू रहिले पिला कंटिन्यू देखिबे जदी मो ना स्टॉप कर दे पिला देखिबे नै। सेथिरे मु फर्स्ट स्टार पूरा कंटिन्यू कली जातर कि पिला ए पर्यंत जो माने तुमे देखुछ तुमे ए पर्यंत मो साथे जुड़ी गछ आ जहाँ भी गाइडेंस दरकार से वीडियो अच्छी ये सब विभिन्न प्रकार प्लेलिस्ट अच्छी किंतु एथर जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करी गोटे क्लास स्टार्ट करी माने गोटे टॉपिक पर करी एवं ताको कंप्लीट करी। अब दी आडू जदी हला सी दीटा क्लास नेला सी रेगुलर मु नै परुनी सेतबे हे परू बुझिला कारण क्वेश्चन डिजाइन गला सी परिश्रम पड़ुछ। ओके तेणु आरंभ करबा आज क्लास। तेणु मोर गोटे रिक्वेस्ट समस्त रखिबो समस्ते जहाँ भी पढ़ाऊँगी ये क्लास को शेयर करिवो तुमर सांग मान सहित एवं पीडीएफ को शेयर करदो मन हैला एवं सब थरो बेस्ट सॉल्यूशन तुमको एठारे मिलुची। बेस्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन गुडा केन सेकंड रे उड़ीबो से सॉल्यूशन मु तुमको एठारे दउची। देखो जेंति कि रेशियो आ ए आ बी रो देला 4:3 डिफरेंस देछि 8 वर्ष बी रो एज केते ताले 4 और 3 भीतर डिफरेंस होची 1 ए 1 इंटरवल होला 8 हमको पछला बी रो एज 3 यूनिट
तीन यूनिट भैल्यू के 24 जदि ए पचास था 4 यूनिट 4 अष्टा 32 होता तेणु ये के 24 वर्ष हो आंसर बुझल। नेक्स्ट रमेश इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रांडसन रमेश आउ ग्रांडसन तांकर एज है कौन रमेश 10 वर्ष बड़ तार ग्रांडसन अपेक्षा ओके 10 मत ये कहला he is also 54 years older than him तामने से देछि 10 अनुपात 1 तार रेशियोटा एवं 54 वर्ष ओल्डर तामने ए जो 10 1 भीतर 9 होछि गैप ए 9 यूनिट रो वैल्यूटा देछि हमको 54 वर्ष 1 यूनिट रो वैल्यू केते हबो सर 54 ताले से देछि हमको फाइंड द प्रेजेंट एजेस तामने 10 यूनिट रो वैल्यू केते हबो सर ए लिखि दिनु 10 यूनिट रो वैल्यू केते हबो सर 60 वर्ष तामने एठी रमेश आउ ग्रांडसन एज के 60 आउ 6 तेणु 60 आउ 6 जो अच्छी से आंसर हम कौन है 6 आउ 60 आंसर। नेक्स्ट विनय's father is 26 years older than विनय's grandfather ओके विनयर फादर विनयर ग्रांडफादर जी लिखि दउची ग्रांडफादर अपेक्षा केते वर्ष बड़ यंगर पूरा छोट तामने 26 वर्ष छोट क्लियर ना बुझिलु ना कर किसी देखो ताले जदी ना देखो and 20 years older than विनय the sum of their ages है the of all the three is 135 what is देखो आको आराम से करि बारियो किसी कथा नै तेणु केंदी करि मते को केंदी करि मते को देखो जदि हमको तुम जदि बेसिक रे करिवो ताहले तुम x नै करि परिबो बेसिक रे कले जदि बेसिक नबो बेसिक रे कले मन कर देखो तामन देखो विनय को मानकर x वर्ष ताले विनयर ग्रांडफादर केते वर्ष होइथिबो ना x प्लस केते हेतिबो 26 वर्ष बने नहीं पूरे 26 वर्ष यंगर देन विनय's ग्रांडफादर विनर बापा तार ग्रांडफादर अपेक्षा जो यंगर दे 26 वर्ष कम ता माने ये निश्चित भाव 26 वर्ष ना कि भूले लगे देखो ठीक ना बुझे चेष्टा कर ठीक ताले विनर फादर केते हेतिबो ना सर x प्लस 29 देछि कारण विनर ठारो 29 वर्ष बड़ ग्रांडफादर केते हेतिबो ना x प्लस 55 हो ना बुझिलन ना बुझी पारलनि दे देखो एटा म बेसिक रे करछु त जदि हम बेसिक रे करबा से देछि जे विनयर बापा को विनयर बापा तार जेजे बापा ठारो 26 वर्ष कम ओके एवं विनयर बापा विनयर ठारो 29 वर्ष बड़ ताने विनयर बापा निश्चित भाव में विनयर जदि x हो विनयर बापा को x प्लस 29 हो ता माने 29 वर्ष माने 29 जदि हमें 26 मिसई देबा ताले 55 होची तान निश्चित भाव में 55 वर्ष काठरू विनयर ठारो 55 वर्ष अधिक होइथो त जेजे बापा बुझियला तथे में हमें x प्लस 55 लिखिए तान टोटल दियो जदि मिसई देबा x 2x 3x 3x प्लस 55 29 मिसले केते केते जोगरी 5 7 9 5 14 75 14 मिसले केते 84 इक्वल देछि हमको 135 ना केते ना केते तामने 3x केते हेजिबो ना सर 135 रु जदि हमें 84 फ्री दवा केते हेजिबो स्टार्ट करो 5 4 गले 1 8 3 गले 5 51 बा 13 8 गले केते 8 13 ना 51 ताले x केते हबो x इक्वल टू टा काटी गले केते होइरे 17 हिउ 17 3 के 51 तामने एटारे फाटा दे एजे सब लिख दे आ वर्ष 17 वर्ष हबो आ जण हबो 17 प्लस 55 तम 7 5 12 2 एकला 1 5 6 नहीं 7 7 5 12 हले 62 10 62 आउटा हबो 9 7 16 6 एकला 1 2 दिन 4 46 पुरला 17 46 72 एती वर्ष बेसिक
ଯଦି ତୁମେ ରେସିଓ ମେଥଡରେ କରିବ ତାହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ। କେମିତି? ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ଫାଦର, ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ବିନୟ ଲେଖିବ ହେଲା। ବିନୟ, ବିନୟର ବାପା, ବିନୟର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ବିନୟକୁ ଯଦି ହେଉଛି ଏଠି କେତେ ଦେଇଛି, ବିନୟ ହେଲା ଆମର, ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ରେସିଓ ମେଥଡ ନିଜେ କର, କାରଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ବୁଝେଇଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ତମେ ନିଜେ କର ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଥଡ କହିଲି, ବେଶୀ ମେଥଡ କହିବି, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହବ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ତୁମେ ନିଜେ କର ରେସିଓ ମେଥଡ, ତୁମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର। ବିନୟ ଆଉ ବିନୟ ଫାଦର ନେଇଯିବ, ତାର ଏଠି ଫାଦର ଯୋଉ ତାର ବିନୟ ଆଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନବ। ତାକୁ ନେଲା ପରେ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ, ବିନୟ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରହିଲେ, ଯୋଉ ବିନୟକୁ ତମେ ସେମ୍ ଯିଏ କମନ ଥିବ ତାକୁ ତମେ ସେମ୍ କରିକି ଏଠି ରେସିଓ ବାହାରିବ। ରେସିଓ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ତିନିଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବ, ତିନିଟାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ହବ 135। ହେଲେ ଗୋଟେରେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ, ବୁଝିଲନି? ଏମିତି କରିପାରିବ। ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ମତେ କୁହ, ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ ଖାଲି ଟିକେ କୁହ, ବୁଝିପାରିଲ? ନା କରିଦେବି କହୁଛ? ତୁମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ହେଲା, ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର। ଯଦି ନ କରିପାରିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯୋଉମାନେ ନ କରିପାରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବି, ମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖ ତାଦେଲା ଯେ 54 ନମ୍ବର, ଗୌତମ ଇଜ 4 year older than ବଂଶୀ, ତାର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଲା 48 ବର୍ଷ। 5 years ago, 5 ବର୍ଷ ତଳେ 48 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେତେ ହବ ନା 8 5 13 53 ବର୍ଷ। ତାର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଲା 48 years ago। ଓକେ, ଓହ ସରି, ଓହ 48 years 5 ବର୍ଷ ତଳେ 48 ବର୍ଷ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୌତମ ବଂଶୀ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଦେଇଛି 4:1। ବାସ୍, ତେଣୁ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏଜ୍, ତେଣୁ 4:5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ କେତେ, 53 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ହବ, ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ, 53/4:5 ହେଇଯିବ। 4 ଇଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ, ବାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା, 5 10 5 5 5 0 5 30, ତାହେଲେ 10.6 ଇଣ୍ଟୁ 4 424, 4 ଟଙ୍କା 2 4 0 2 4, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଡାଟା 42.46 ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି କାଲକୁଲେସନରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିବି। ତଥାପି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଧେ, ନା କଣ? ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ କହିବି। ଉଲ୍টো ଦାନ ଦେଇଛି ନା, ଉଲ୍ଟो ଦାନ 4 5 6 କହିଲି କେତେ ହବ, ଦେଖ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। এই ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝୁଛି, ତଥାପି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଦେଖ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପକଉଛି, ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଲେବୁଲ ପକେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ। ଦେଖ ଥିଲା ଯେ ଦେୟାର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଲା 48 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ତଳେ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଆର 5 ବର୍ଷ କାର, ଗୌତମର ଆଉ ବଂଶୀର 5 5 10 ବର୍ଷ ଆଡ ହେଇଯିବ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା 58 ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତେଣୁ 4 ଅନୁପାତ 1 ଦେଇଛି, ଇଏ ତାଠାରୁ 4 ଗୁଣ ଓଲ୍ଡର, ତାହେଲେ 5 କ 6 58/6 ହେଲେ କେତେ ହବ, 4 1 5। ତଥାପି ଭୁଲ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ, ଦେଖ ତଥାପି 5 କେ 5 5 କେ 5 ପଏଣ୍ଟ 3 5 30, ତାହେଲେ 1 ଇଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଏତିକି। 4 ଇଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ, 6 ଇଣ୍ଟୁ 4 424, 4 2 2 4 2 6 4 46.4 ବାହାରୁଛି। 46.4 ବାହାରିଲେ
କେତେ ହବ? କିଛି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା ମତେ। କିଛି ତ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଇଛି କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏଜ୍, ତାଙ୍କ ଦିଟା ଏଜ୍ ମିଶିକି ହଉଛି 58 ବର୍ଷ। 4 କୋଉଟା ହଉନାହିଁ, କୋଉଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ 5 କରିଦବା, ତାହେଲେ ଯଦି 6 ହବ ଏଇଟା, ଏଇଟା କେତେ ହବ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ମେଥଡ଼ କରିବି। 6 ନୂଆ 54, 9.6 ସମଥିଙ୍ଗ ମାରିବି, 9.6 ମାରିଲେ ବି ହଉନାହିଁ। ଓହୋ ଆରେ यार, ତ ହେଲା 5 15, ନାଇଁ ହବନି। କିଛି ଗଡ଼ପଡ଼ ଅଛି ବୋଧେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି ଗଡ଼ପଡ଼ ଅଛି, ବୁଝିଲା। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ବେସିକରେ କରିବା, ମନେକର ଗୌତମ ବଂଶୀ ଲେଖିଦେଲେ, ବଂଶୀ ହଉଛି କେତେ ବର୍ଷ, ବଂଶୀ ଯଦି x ହେଲା, ଗୌତମ ହେଲା 4 ବର୍ଷ ତାଠୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ତାମାନେ x ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ x ଦେଇଛି ଆମକୁ 48 ଇୟର୍ସ 5 ଇୟର୍ସ ହେବ, ତାମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ, 5 × 10 ହେଇଯିବ, ତାମାନେ x 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇ 4ଟା ଡବଲ ଫେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତାମାନେ 58 4 ଗଲେ 54 ହେଲା, ତାହେଲେ x କେତେ ହେଇଯିବ 27 ହେଇଯିବ। x 27 ହେଲା, x ପ୍ଲସ୍ 4 ଏଇଟା 27 ହଉଛି, ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 7 4 11 ମାନେ 31 ହେଇଯିବ। ଯଦି 31 ହେଇଗଲା 5 ବର୍ଷ ତଳେ କେତେ ହବ 26, 5 ବର୍ଷ ତଳେ କେତେ ହେଇଯିବ 22, 22 ଆଉ 26 ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଆକୁ ବି ଏମିତି ଦେଖିପାରିବ, ବୁଝିଲା। ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, এই କନସେପ୍ଟରେ ନ କରିକି ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ କହୁଛି, ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଏଟା ତ ବେସିକରେ ଥିଲା। ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ଆମେ ତ ଆଡଭାନ୍ସ ମେଥଡରେ କଲେ, ଯୋଉ ରେସିଓ ମେଥଡ କହିଥିଲି ସେଥିରେ କାହିଁ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପରେ ଦେଖିବ, ସିଏ ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷ, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଇଏ କରିନଥିଲି, ଓଲ୍ଡର ଦାନ, ଓଲ୍ଡର ଦାନ ମାନେ ଯଦି ଗୌତମକୁ ଦେଖ, ଯଦି ଗୌତମ ବଂଶୀ ଲେଖିଲି, ଗୌତମ ଯଦି ବଂଶୀ ଯଦି 1 ହେଲା, ସେ ତାଠୁ 4 ବର୍ଷ ବଡ, ତାମାନେ ଇଏ ହବ 5, ତେଣୁ 5 × 6 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ 48 10 ମିଶିଲେ 58 ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ କଲେ ବି ଆମର କଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ବାହାରୁ ନଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବେସିକ ମେଥଡ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ହେଲା, ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ତୁମେ 4 ବର୍ଷ ଉଲ୍ଟो ଦେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାପଟା 4 ହଉଥିବ, ଏ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ଅଛି କି 10 ହଉଛି, ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ କେତେ 4, ଏ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ କେତେ ନା 9, 9 ଇଏ 7 4 11, ଇଏ ହଉଛି 10, ଇଏ ହଉଛି 4, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନକୁ ଏଇ ଅପସନ ତ ହବନି, ଯଦି ହବନି ତାପରେ ଏଇ ଦିଟା ଅଛି, ଇଏ କେତେ 9 ଗୋଟେ 100 ଏଇ ଅପସନ ଏଇ ଅପସନ ତ ହବନି, ଏଇ ଅପସନରେ ହବନି, ଇଏ 4 ଗ୍ୟାପ ଅଛି, ଇଏ 4 ଗ୍ୟାପ ଅଛି, ତେଣୁ ଦିଟା ଚେକ୍ କରିବ, ପୁଣି ପୁଣି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର, ବୁଝିଲା। ବେସିକ ଟିକେ କରିବାର ଥିଲା, ଏମିତି ହିଁ କରିବ, ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବ, ବୁଝିଲା। ବେଶୀ କରିବ, ଆଉ ବେଶୀ କରିବ, ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା, କାରଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଆସୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝୁଛି, ବୁଝିଲା। ଯଦି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ତୁମକୁ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କହିଥାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କଲେ ଭଲ, ବୁଝିଲା, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି, ତମେ ଏକ୍ସାମରେ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ ୟୁଜ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝୁଛି ଆସିକି, ବୁଝିଲା। এই যে কোশ্চিন তুমি পড়ুছ মুই পড়ুছি, এটা ফার্স্ট টাইম পড়ুছি, কোশ্চিন অবশ্য বনাইছি নিজে, কিন্তু ফার্স্ট টাইম পড়ুছি, বুঝিলা। The ratio of A and B's age is 4:3. If the difference between their age ହେଲା 5 ବର୍ଷ, okay, difference equivalent value ଦେଇଛି 5, B ର age B ହେଲା 3 ୟୁନିଟ୍ 15 ବର୍ଷ, ବୁଝିଲା ନା କିଛି ଅସୁବିଧା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମିନା ୱାଜ ହାଫ ହର କରେକ୍ଟ ଏଜ୍, ମିନାର କରେକ୍ଟ ଏଜ୍ ନୁହଁ କି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ହାଫ ଥିଲା, ମିନା ମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 2x, ଓକେ, ବୁଝିଲ।
ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ଦେଖ ବେସିକରେ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି କରିବା 5 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ବରଂ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷ x 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ହେଇଯିବ କେତେ ଅଧା ହେଇଯିବ ହାଫ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ ଏମିତି କରିବୁ ନର୍ମାଲି ପିଲା ଏମିତି କରୁ ତାହେଲେ ତାପରେ ଏପଟୁ ଆସିଲେ 2x -10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 2x ଗଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବେସିକ ମେଥଡ ତମେ ବି ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ 2x ନେଇଯିବି 2x -5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର x ओके ना कौन ना भूल जाइए एक्स 2x हेल्ले एक्स अधा अधा थे जदि एक्स हेल्ले 5 वर्ष हो भूल जाइए हाँ मन कर देख ये आम करवा एमती भी कर मन कर तार बयस के प्रेजेंट एज एटा 5 इयर्स तले तार एजटा मन कर 2x अच्छी 5 वर्ष तले तार अधा हो एक्स बुझेगा ताने मत गोटे जिन कह ये जो 2x 5 वर्ष तले इक्वाल टू एक्स ताने एक्स इक्वाल टू 5 वर्ष एक्स 5 है तो प्रेजेंट एज बजाय 2x 2x के 2 गुण 5 = 10 वर्ष हो बुझेगा एमती भी कह आउ कि हम ना हाफ ओवर करंट एज एमती बेसिक मेथड बेस्ट है बेसिक कौन जिंदाबाद आ बेसी यात्रा कर हाफ ओवर करंट एज है 5 वर्ष तले मैंने तले तार करंट एज हाँ देख से और एमती आउ के एमती भी कर जे 5 वर्ष तले तार अधा थिला तार जब प्रेजेंट जो 2 यूनिट हो 5 वर्ष तले बिफोर 5 इयर्स निश्चित भाव में 1 यूनिट हो तार जब आमको देला 1 यूनिट वैल्यू 5 2 यूनिट वैल्यू के 10 बुझेगा एमती भी कर सब बेस्ट मेथड है सब बेस्ट मेथड एमती भी कर बुझल ये मेथड भी अप्लाई बेसिक बुझेली क्विक मेथड भी बुझे पुनीति हूँ 27 वर्ष ओल्ड इज बदर इज हाफ ऑफ पुनीति एज ओके पुनी जब 2 वर्ष आउ आर हूँ 1 यूनिट व्हाट इज ब्रदर्स एज पुनीति पुनीति 27 इयर्स ये हूँ 27 केते गुणा अच्छा 13.5 गुणा तेणु ये आम 13.5 गुणा के 13.5 बढ़िया क्वेश्चन 2 यूनिट एमती भी कर आमको 2 यूनिट भैल्यू दे 27 1 यूनिट भैल्यू हम 13.5 सिंपल कथा आंसर से बुझिपाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आराम से बुझी तार किसी डाउट्स नथिबो देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन रहा बैच कथा जो पे बैच नहीं पढ़ा चाहो से बैच नहीं पढ़ी पार यहाँ रेकर्डेड बैच रेकर्डिंग वीडियो क्लास आसूँ बैचटा 20 तारीख स्टार्ट होता फेब्रुआरी 20 आराम से पढ़ाऊँ जो पे बेसिक पढ़ा चाहो 6-7 मास टाइम अच्छी तुम पाखे नेक्स्ट एग्जाम टार्गेट पढ़ुच ये बैच नहीं पढ़ी पार ये बैच तुमको विश्वास मैथ्स एप्लिकेशन मिल जाए ओके नेक्स्ट 6 वर्ष तले पृथा वाज 57 years old व्हाट इज हर करंट एज बर्तमान के 63 वर्ष 6 वर्ष पर 4 वर्ष इन 4 years मिस्टर शर्मा विल बी 50 years old व्हाट इज हर करंट एज 4 वर्ष से 50 वर्ष होइछि बर्तमान बयस तार केते 4 फेड 46 हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखो पूजा इज 13 years old and 3 years older than her friend Rina who is 20 years younger than Bina देखो आपको चाहिए तुम्हें बेसिक कर पारिबो आपको चाहिए तुम्हें नॉर्मली भी कर पारिबो देखो हम लिखले पूजा ता लिखली रीना ता लिखली बिना कौन है पूजा इज 13 years older and 3 years older than her friend Rina
पूजा पूजा को होची 13 वर्ष ओके एंड 3 years older than our friend रीना ता माने रीना होची 1 वर्ष आको हो 4 वर्ष रेशियोटा हु इज 20 रीना जे कि 2 वर्ष यंगर दान बिना बिना ठारू 2 वर्ष यंगर माने सान 2 वर्ष जदि सान ताले हम कोन करिया पड़ियो हम कोन करिया पड़ियो ଦେଇଛେ हु इज 2 वर्ष यंगर दान बिना बिना ठारू 2 वर्ष कम ताने बिना जदि 3 वर्ष होइतिबो आकु गोटे वर्ष ताले 2 वर्ष कम ता रेशियो जदि हम बाहर करबा केते हबो एई एक ये फिलअप करियो एई एक ये फिलअप करियो 4 अनुपात 1 अनुपात 3 हेगला से ଦେଇଛି ଆମକୁ पूजा को 13 वर्ष ना किसी भूल को लगे पूजा को 13 वर्ष होला ताले आउ पचारला बिना एज केते 13 4 हबो 3 39 बाई 4 4 9 36 नाइ भूलला एटा को मेथड करिया बुझाम मेथड भी हबो किछि कैलकुलेशन भूल करथिन देखो कोन दे जामु हमें अरे भाई अरे यार हमें रेशियो कहीं मार बोतले एटा हाउ सहज है देखो पूजा को 13 वर्ष वो पूजा लिखिली तीन जण ना लिखिली पूजा तार फ्रेंड रीना तार खंड बिना पूजा को 13 वर्ष ना नहीं 3 वर्ष ओल्डर दान हर फ्रेंड रीना 3 वर्ष ओल्डर दान माने 3 वर्ष बड़ तापर 13 जो 3 फेड दबा निश्चित भाव रीना को 10 वर्ष 10 वर्ष हेगला आ बिना होची 2 वर्ष बड़ ताମାନେ इ हबो 12 वर्ष ना बुझिलानी यंगर दान माने -3 ये आठू बिनाटा इनाठू 2 वर्ष बड़ सिंपल कथा गोटे धाड़ रे आंसर बार था पार्ट बाटे बार था और लक्ष्य टाइ बुझिला देखो हमर कथा आंसर ऑप्शन डी हे 12 वर्ष हे क्लियर सिंपल क्वेश्चन किंतु हम टाइम लगे दिले तो ये कथा एमिति हुए ए आ बी रेशियो था 3 और 5 डिफरेंस है 7 वर्ष ए रेज केते इक्वल इंटरवल के होच हमर एठी 7 वर्ष हमर 3 इंटरवल के तब 21 वर्ष लगन लगे दी रेशियो ओ सॉरी डिफरेंस टा केते 2 यूनिट तार वैल्यू 10 7 वर्ष इक्वल इंटरवल के तब 3.5 3 यूनिट वैल्यू के तब 3 5 15 5 1 3 3 10 10.5 years क्लियर ना कर जाओ नेक्स्ट ए और बी आर कजिन्स ए 30 ईयर ओल्डर देन बी ओके द रेशियो ऑफ देयर एजेस 24 अनुपात 6 आफ्टर देयर एजेस आफ्टर 5 years कितना 5 वर्ष पर कितना कौन करिए पर तीन करिए को चले ए आ बी लिखली तार रेशियो देछि 24 अनुपात 6 इते हम काटी दबा 6 चौ 24 6 के 6 तेणु ए होछि 30 वर्ष यंग ओल्डर दान बी तेणु ओल्डर दान बी माने तंगे आपले देना 3 ए 3 यूनिट वैल्यू ना 30 1 यूनिट वैल्यू 10 1 यूनिट वैल्यू जदि 10 हला 4 यूनिट वैल्यू केता हो 40 हो 5 वर्ष पर 5 विषय 5 विषय 45 वर्ष हो ये हम 15 वर्ष कोड अछि ऑप्शन सी रे अछि ना किछि भूल लगे ना 10 विषय तो 5 वर्ष पर जति हम ना केता 15 वर्ष केता अछि आंसर तमरो देछि जदि हम 5 वर्ष पर माने अकाउंट हल 10 हला ए आ बी आर कजिन ए हला 30 वर्ष ओल्डर दान बी आउ द रेशियो ऑफ द एजेस एज रेशियो तला ताले मते एक हेगला 5 वर्ष पर से एज केता 5 वर्ष पर माने
ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର 4 ଜଣ କଥା 5 ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ମିଶା 45 50 ବୁଝିଲେ ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଲି ସେଇଟା ବି ଠିକ ଦେଖିବା ପଛେ ଦେଖିବା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସରଟା ଆଡକୁ ବୁଝାଅ ଦେଖ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଇନବା ୱାଚ୍ ହାଫ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ -2 ଇୟର୍ସ ସେ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ହାଫ୍ ଥିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଯଦି 2 ଅଛି ହଉଛି 1 ତାପରେ 1 ଇଣ୍ଟୁ ହେଲେ ଯଦି 2 ଇଣ୍ଟୁ ହେଲେ ହବ 4 ବର୍ଷ ହବ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚन ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନା ବୁଝେଇଲି ଜୟେଶ ଆଉ ଟମି ର ରେସିଓ ଦେଇଛି କେତେ 5:7 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଏଜ୍ ହଉଛି 56 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଆର 4 ବର୍ଷ ଆର 4 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ 8 ବର୍ଷ ବସିବ 56 ମିଶାଣ 8 କଣ 814 64 ଇୟର ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଏଠି 7 5 12 12 ଇଣ୍ଟୁ ହେଲା 64 ଗୋଟେ ନା କେମିତି କହିବି 64 ଇୟର ହେଇଗଲା ଯଦି 7 5 12 ହେଉଛି ଯଦି 12 ହେଲା ତମେ କେମିତି କରିବ କୁହ ବେଶୀ କରିଦବା ବେଶୀ କରିଦବା What are their present ages? Present age ହେଲେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆମର 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପରେ ଆମର x ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି ଆଉ ଥରେ କଣ କହିବି ଦେଖ ତାମାନେ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ହେଇଯିବ ଦେଖ କଣ କରିବା ଏଠି କଣ କରିବା ଦେଖ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଆଜି ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇନି ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ବୁଝଉଛି ବୋଲି ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ବାରମ୍ବାର ବୁଝୁଛି ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି 5 ଦେଇଛି ନାହିଁ ଓକେ ସେ ଦେଲା ଆମକୁ 56 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ 56 ବର୍ଷ ହେଇଛି 8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ପରେ 56 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାମାନେ ଏଠି 4 4 8 ଫେଳିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜଟା ବାହାରିବ କେତେ 48 ବାହାରିବ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 48 ବୁଝିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 5 12 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 48 1 ୟୁନିଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 4 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ କେତେ ହେଇଯିବ 20 7 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହବ 28 ଅପସନ ଏରେ ଅଛି ଏ ହବ ଆପଣର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ ଇଜି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ ନ ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ 2 3 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ରେସିଓ ଅଫ ଏ ଆଉ ବି ହେଲା 2 ଅନୁପାତ 3 ଅନୁପାତ 2 ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଛି 6 ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା 6 3 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ମାନେ ଏ ରହିଛି ପଚାରିଛି 18 ହେଇଯିବ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେକ୍ସଟ ଆଫ୍ଟର 5 ବର୍ଷ ଛୋଟୁ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ 15 ରୁ 5 ଗଲେ 10 ବର୍ଷ ମାଇ ମଦର ଇଜ ଟ୍ୱାଇସ୍ ମାଇ ଏଜ୍ ମଦର ଆଉ ମି ବୁଝିଲା ବା ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ମୁଁ ଦେଖ ମୋ ବ୍ରଦର ଦେଇଛି ମଦର ମୋ କହୁଛି ବ୍ରଦର ଆଉ ମୁଁ ଓକେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ହେଲା ମୋ ଭାଇ ଇଜ ଟ୍ୱାଇସ୍ ମାଇ ଏଜ୍ ଓକେ ମୁଁ ହେଲି ମତେ ଯଦି 1 ବର୍ଷ ସେ ହଉଛି ମୋର 2 ଗୁଣା ହି ଉଡ୍ ବି 5 ବର୍ଷ ଓଲ୍ଡର ଟୁ ମି ସେ ମୋଠୁ 5 ବର୍ଷ ବଡ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାପଟା ଦେଇଛି 5 ବର୍ଷ 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ଯଦି 5 ବର୍ଷ 2 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 10 ବର୍ଷ କେତେ ହବ 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହବ
ନା କଣ ପଚାରୁଛି ମୋ ବୟସ ପଚାରୁଛି, ମୋ ବୟସ ପଚାରୁଛି ମାନେ 5 ବର୍ଷ ହବ ନା, ଭାଇର ବୟସ ପଚାରିଥିଲେ 10 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତା ହେଲା। ଦି ଏଜେସ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଆଉ ବି ର ରେସିଓ ଦେଇଛି 3:2, ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା 4, ଏର ଏଜ୍ କେତେ, 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 4, 3 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 4×12। ସଙ୍ଗମ ହେଲା 5 ବର୍ଷର ଓଲ୍ଡର ଦାନ ରାହୁଲ 7 ବର୍ଷ ଏଗୋ। ୟଙ୍ଗର ଦାନ ସଙ୍ଗମ ଆଉ ରାହୁଲ 7 ବର୍ଷ ତଳେ କେତେ ଥିଲା ନା, ଇଏ ଥିଲା 6 ହେଇଲେ ଇଏ ହବ କାହିଁକିନା 5 ବର୍ଷ ୟଙ୍ଗର ନା, 5 ବର୍ଷ ୟଙ୍ଗର, 5 ବର୍ଷ ୟଙ୍ଗର। ଓକେ, ତାହେଲେ if ସଙ୍ଗମ is 20 year old now, ତାହେଲେ what is ରାହୁଲ ଏଜ୍? ଆଉ କେମିତି କରିବା, ଆଉ କେମିତି କରିବା କୁହ, ଆଉ କେମିତି କରିବା ଟିକେ ମତେ କହିଦିଅ ପିଲେ, କେମିତି କରିବା ଟିକେ କୁହ। ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। ଯେ ସଙ୍ଗମ ଦେଲା 5 ବର୍ଷ ୟଙ୍ଗର ଦାନ ରାହୁଲ 7 ବର୍ଷ ତଳେ। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ୟଙ୍ଗର ଅଛି, 7 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ କି 20 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ କି 50 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ, ସେ କଣ ହେଇଯିବ, ସେ 5 ବର୍ଷ ହିଁ ଗ୍ୟାପ ରହିବ। ଓକେ, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ଯଦି 20 ବର୍ଷ, ରାହୁଲ କେତେ ହବ 5 ବର୍ଷ ଅଧିକ, 25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 25 ବର୍ଷ। ସରି କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ସଙ୍ଗମ 5 ବର୍ଷ ୟଙ୍ଗର ଦାନ ରାହୁଲ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ୟଙ୍ଗର ମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯଦି ୟଙ୍ଗର ଦେଇଛି ତାମାନେ ଏଇଟା 15 ବର୍ଷ, ବୁଝିଲା। ଯଦି ଓଲ୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମେ 25 ବର୍ଷ କରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, କିଛି ଡାଉଟ ନା, କାର ଏଜ୍ ପଚାରିଛି, ରାହୁଲ ଏଜ୍ ପଚାରିଛି ନା, ଠିକ ଥିଲା ତାହେଲେ 25 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ବେଶୀ ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି ନାଇଁ, 25 ବର୍ଷ। ରାବଣକୁ ହେଲା ରାବଣ 10 ବର୍ଷର ଉଲ୍ଲଦାନ ତୀର୍ଥାଲ, ଯଦି 1 ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି 11 ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସମ ଦେଲା 40, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସିମ୍ପଲ ଏଜ୍? ଓକେ, ତା ମାନେ କଣ କରିବ, କଣ କରିବ, ସମ ଦେଲା ଯଦି 40, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଶୀତଲ ଏଜ୍? ଶୀତଲ ଏଜ୍ କେତେ, ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ କହିଥିଲି, ରାବଣ ଆଉ ଶୀତଲ ଏଜ୍ ଦେଇଛି 40, ରାବଣ ଇଜି ରାବଣ ଆଉ ଶୀତଲର ଗ୍ୟାପଟା ହଉଛି 10 ବର୍ଷ। ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କଟିଲା 2r ହେଲା 50, r ହବ 25, ସେ ଆମେ ପଚାରିଛି କଣ ଶୀତଲ ଏଜ୍, ଶୀତଲ ଏଜ୍ କେତେ ହବ, ଶୀତଲ ଏଜ୍ ହବ 40 ରୁ 25 ଗଲେ ହେଇଯିବ 15 ବର୍ଷ, 15 ଇୟର୍ସ ହବ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର ନା, କାଲି ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ମାଟ୍ରେସ୍ କୁ 22 ବର୍ଷ, while କୋଟ କୁ 30 ବର୍ଷ। How many years ago the coat was twice as old as mattress? କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ, କେମିତି କରିବେ କୁହ, ମନେକର x ବର୍ଷ ତଳେ, ତେଣୁ 30 ମାଇନସ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଗୁଣ 22 x, ତାହେଲେ ନା ବୁଝିଲନି, କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦେଇଛି, 30 ମାଇନସ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଗୁଣ 22 ମାଇନସ x। ଆଗ ମୁଁ ବେସିକରେ କଲି, ତମେ ମୁଁ ଯୋଉ ମେଥଡ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ସେଇ ମେଥଡ କରିବ। 30 ଇଏ 22 ଦୁଗୁଣେ 44, ଇଏ 2x, 2x ହେଲେ ଏପଟୁ x ଗଲେ x ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 22 44 ରୁ 30 ଗଲେ 14 ହେଇଯିବ, 14 ଇୟର୍ସ। ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଆନ୍ସର, କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବ। କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୟ, ଠିକ ଅଛି, ବିଜୟ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ଓଲ୍ଡ, ତାର ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ବର୍ଷ। How many years ago, how many years ago was he 12 ବର୍ଷ ଓଲ୍ଡ, 3 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଫେରିଦବ ତ, 19 ରୁ 12, ସିମ୍ପଲ କଥା। 63 ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ ହେଲା, ସୁମନ୍ତ ଇଜ 3 years older than his sister ସୌମ୍ୟ। ଓକେ, ସୌମ୍ୟ ଇଜ 9 ବର୍ଷ ଓଲ୍ଡ, ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟକୁ ହଉଛି 9 ବର୍ଷ ଏବଂ ସୁମନ୍ତ ହଉଛି ତାର ସିଷ୍ଟର ସୌମ୍ୟଠୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ, ତାହେଲେ ସୁମନ୍ତର ବୟସ କେତେ ହବ ନା, ସାର୍ 9 3 12 ବର୍ଷ ବୟସ। ବହୁତ ଇଜି ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଥିବ, ବୁଝିଲା।
तो देखिए नेक्स्ट ब्रदर इज 3 इयर्स यंगर दैन सिस्टर भाई सिस्टर ठारू 3 वर्ष यंगर 3 वर्ष यंगर माने सिस्टर जदि 9 वर्ष है ताहले यंगर देछि ता भाईटा तर भाईर बयस केते वर्ष अछि हाउ ओल्ड इज ब्रदर तुम यंगर माने फेडिबा तो केते हिजबो ता 6 वर्ष हो मन हैला नेक्स्ट रोहन होउछि 3 वर्ष ओल्ड दैन हिज सिस्टर रिया रिया ठारू 3 वर्ष बड़ तमे रिया को जदि 8 वर्ष ता रोहन को केते हिथिबो रोहन हला 3 वर्ष बड़ काठर ना ता सिस्टर ठारू जदि रोहन को जदि रिया को 8 वर्ष रोहन को केते वर्ष हो ना 8 3 11 वर्ष हिजो बुझ पाइलो ना करे असुविधा अछि नेक्स्ट मुक्सित इज 16 इयर्स ओल्ड मुक्सित को 16 वर्ष हाउ ओल्ड वाज ही 4 इयर्स बैक 4 वर्ष तले तार बयस केते हो ना सर 4 फेड दियो केते हिजो ना 14 वर्ष हो तुम 14 वर्ष हिजो हमर आंसर ना भूल गेले के 16 4 गेले केते 12 हो ना 12 वर्ष हो 12 वर्ष हिजो हमर आंसर मन हैला नेक्स्ट 3 वर्ष इयर्स शर्मा विल टर्न 15 वर्ष ओके 3 वर्ष पर सी जने 15 वर्ष हिजो हाउ ओल्ड विल सी बी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ तम देखो 3 वर्ष पर वर्तमान मानकर 15 वर्ष पर वर्तमान बयस हम जाननी कि 3 वर्ष पर 15 वर्ष हिजो ओके तबर आउ 3 वर्ष पर केते हिजो ना 15 दिन 18 वर्ष हिजो बुझियलो सला अब 18 वर्ष हिजो हमर आंसर ना करे डाउट हरि हला 76 इयर्स ओल्ड हाउ ओल्ड वाज ही 12 वर्ष तले 12 वर्ष तले कितना वर्ष हबो ना 76 माइनस 12 सो माने 64 इयर्स 64 है जो हमारा आंसर नेक्स्ट इफ द करंट एज इज x then n times the age is n times of the energy ns is n x is nx हबो हमारा आंसर ताबरे साम होउची 3 गुणाकार ना तार पुअर ओके એટલે કે साम तार पुअ ना होउची सन तार 3 गुणा तन साम होउची 3 गुणा ता पुअर ओके 3 अनुपात 1 तापर से देछि 10 वर्ष परे and in 10 years माने 10 वर्ष परे तांकर रेशियोटा हे जाउची केते ना ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन 2 गुण होउची सन तने मु एठे देखिली पिले कोन ना ए भीतर गैप होउची केते 2 अछि ए गैप रे भीतर गैप होउची 1 तने आकु 2 करे भेले आकु 2 रे गुणिबा आकु 2 रे गुणिबा आकु 2 रे गुणिबा गैप सेम हे गला तने 1 यूनिट रो वैल्यू केते 2 आउ 1 आउ 3 आउ 2 भीतर 1 यूनिट 1 गैप तने 1 यूनिट रो वैल्यू हला 10 हम पचाछि हाउ ओल्ड इज साम नाउ साम हला 3 यूनिट एटा जे प्रेजेंट ना ये प्रेजेंट टा पचाछि हम बुझिला केते ना 3 यूनिट रो वैल्यू हबो 30 वर्ष हबो आंसर कोन हला तेणु सरी गला फाइनली तुमे जाओ पीडीएफ को डाउनलोड कर दबो टेलीग्राम चैनल रु ओके आउ भलो भाबरे प्रैक्टिस कर दबो एवं संग मान निश्चित भाबरे क्लास को शेयर कर दो जातरा से माने मध्य ए क्लास को देखि परिबे रहउची हम पुन देखाबा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू।